बुलेटिन का आगाज करें। शहर में ट्रैफिक इंटरसेक्शन की अपग्रेडेशन और री मॉडलिंग का मंसूबा। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से 60 इंटरसेक्शन को टीपा ने मुस्तरद कर दिया। ट्रैफिक पुलिस और टीपा ने 82 चोकिंग पॉइंट्स की निशानदही की थी। चोकिंग पॉइंट्स की अपग्रेडेशन और री मॉडलिंग के लिए ट्रैफिक पुलिस ने तजावीज़ दी। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा। ये शहर में ट्रैफिक इंटरसेक्शंस की अपग्रेडेशन और रीमॉडलिंग का मंसूबा बनाया गया। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से मुजव्जा बेशतर इंटरसेक्शंस को टीपा ने मुस्तरद कर दिया है। टीपा पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और टीपा के मुश्तरका जो ज्वाइंट विजिट था उसमें 82 चोकिंग पॉइंट्स की निशानदही की गई। इन चोकिंग पॉइंट्स की अपग्रेडेशन और रीमॉडलिंग के लिए ट्रैफिक पुलिस ने तजावीज़ दी, लेकिन टीपा ने ट्रैफिक पुलिस के मुजव्जा अपग्रेडेशन के 60 पॉइंट को मुस्तरद कर दिया और अब 22 पॉइंट हैं जिनकी रीमॉडलिंग का काम किया जाएगा। दस्तावेजात के मुताबिक गुलबर्ग में लाहौर सेंटर पॉइंट और 7 अप फ्लाईओवर इंटरसेक्शन की अपग्रेडेशन की तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया गया। इसके साथ साथ कैंपस पुल, बेकेवाल मोड़ रीडिज़ाइन की तजावीज़ भी मुस्तरद की गई हैं। कॉलेज रोड, मौलाना शौकत अली रोड, जीवनहाना यू टर्न, वासा कट और कलमा चौक इंटरसेक्शन रीडिज़ाइन का मंसूबा भी मंजूर न किया जा सका। नए प्लान के मुताबिक रीगल चौक, सफावाला चौक, मैकलोर रोड को रीडिज़ाइन किया जाएगा। इसी तरह गढ़ी शाहू, कैंट, अनारकली यू टर्न और लोअर माल जंक्शन की रीमॉडलिंग का भी फैसला किया गया है। टाउनशिप वर्कशॉप चौक, काहना के इलाके में 2 पॉइंट्स का रीमॉडलिंग के लिए इंतखाब कर लिया गया। शहर में मुख्तलिफ पॉइंट्स की रीमॉडलिंग के लिए 32 करोड़ 12,57,000 रुपए का तखमीना लगाया गया है और ये रीमॉडलिंग का काम 90 रोज में मुकम्मल किया जाएगा। 90 रोज में मुकम्मल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया ज़ैन। असातिज़ा की कमी को पूरा करने के लिए रैशनलाइजेशन की जाएगी। असातिज़ा की रैशनलाइजेशन 18 अक्टूबर से 10 नवंबर तक की जाएगी। पहले मरहले में प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूलों में रैशनलाइजेशन अमल में लाई जाएगी। रैशनलाइजेशन ऑनलाइन होगी, जबकि असातिज़ा अपने एतराज़ात ऑनलाइन भी जमा करवा सकेंगे। अहम खबर के हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। असातिज़ा की कमी को पूरा करने के लिए रैशनलाइजेशन की जाएगी। असातिज़ा की रैशनलाइजेशन 18 अक्टूबर से 10 नवंबर तक की जाएगी। पहले मरहले में प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूलों में रैशनलाइजेशन अमल में लाई जाएगी। इसी पर तफसीलात जान लेते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, नेशनल स्कूल एजुकेशन की जानिब से नए असातिज़ा तो पूरी तरह भर्ती नहीं किए जा रहे, लेकिन असातिज़ा की शॉर्टेज को पूरा करने के लिए रैशनलाइजेशन का फैसला किया गया है और इसके लिए जो है मुकम्मल पॉलिसी 3 महीने में बनेगी। असातिज़ा की रैशनलाइजेशन 18 अक्टूबर से 10 नवंबर तक की जाएगी। पहले मरहले में प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूलों में रैशनलाइजेशन का अमल मुकम्मल किया जाएगा। प्राइमरी स्कूलों में कम से कम 3 असातिज़ा लगाए जाएंगे। खवातीन असातिज़ा को 10 किलोमीटर की हदूद में लगाया जाएगा। असातिज़ा की रैशनलाइजेशन ऑनलाइन की जाएगी। 1 साल से कम अर्सा रह जाने वाले असातिज़ा की रैशनलाइजेशन नहीं की जाएगी और रैशनलाइजेशन ऑनलाइन होगी। असातिज़ा अपने इतराज़ात ऑनलाइन जमा करवा सकेंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से इस पॉलिसी पर काम शुरू कर दिया गया है। पॉलिसी पर काम शुरू कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आतिफ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत LDA प्रोजेक्ट का जायज़ा इजलास। 6 अरब रुपए की लागत से रोड स्ट्रक्चर में बेहतरी समेत दीगर प्रोजेक्ट की मंजूरी दी गई। कच्ची आबादियों को LDA डेवलपमेंट प्लान में तरजीहन शामिल करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने LDA स्टाफ की मॉनिटरिंग का मैकेनिज़्म वज़ा करने की हिदायत भी जारी कर दी हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानने के लिए बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा से। जी हसन। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ये सदारत LDA प्रोजेक्ट का जायजा इजलास हुआ, जिसमें सबसे ज़्यादा करप्शन की शिकायत पर LDA पे आने पर मरीम नवाज शरीफ जो है वो बरम हुई। मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि सबसे ज़्यादा करप्शन की शिकायत लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की आती हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की LDA स्टाफ की मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म वाज़ह करने की हिदायत की। लाहौर के सस्टेनेबल स्मार्ट सिटी में तब्दीली के प्रोग्राम का जायजा लिया गया। 6 अरब रुपए की लागत से रोड स्ट्रक्चर में बेहतरी समेत दीगर प्रोजेक्ट की उसूली मंजूरी दे दी गई है। जबकि जो है वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की कच्ची आबादियों को LDA डेवलपमेंट प्लान में तरजीहन शामिल करने की भी हिदायत की है। LDA एवेन्यू 1 में पायलट प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की उसूली मंजूरी दे दी गई है। वॉकवेज, मखसूस बाइक साइकिल लेन, पार्क्स की बहाली, रेहड़ी और स्टॉल की जो है वेंडिंग एरिया मुख्तस करने की हिदायत की गई है। बारिश का पानी जेर जमीन मुंतकिल करने का निज़ाम और सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी। ये इजलास में
فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایل ڈی اے کی ریسٹرکچرنگ کے پلان کا بھی جائزہ لیا گیا۔ ایل ڈی اے کی ریسٹرکچرنگ پالیسی یونٹ کو فنکشنل کیا جائے گا۔ مریم نواز نے یہ بھی کہا کہ ریڑھی بانوں کے لیے وینڈنگ پوائنٹ سے بنائے جائیں گے، کسی کی ریڑھی نہ چھینی جائے۔ ٹھیک ہے حسن، بہت شکریہ۔ بارشی پانی کو محفوظ بنانے کے لیے واٹر ٹینکس کی تعمیر کا منصوبہ پھر زندہ ہو گیا۔ واسا نے 2021 کے بعد شہر میں کوئی نیا واٹر ٹینک تعمیر نہیں کیا۔ پنجاب حکومت کو 2 واٹر ٹینکس کی تعمیر کی استدعا کی گئی تھی۔ واسا نے واٹر ٹینکس کی تعمیر کی منظوری کے لیے سمری وزیر اعلیٰ پنجاب کو ارسال کر دی ہے۔ اسی پر تفصیلات جان لیتے ہیں زین العابدین سے۔ جی بتائیے گا زین سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے بارشی پانی کو محفوظ بنانے کے لیے واٹر ٹینکس کی تعمیر کا منصوبہ پھر زندہ ہو گیا ہے۔ واسا نے 2021 کے بعد شہر میں کوئی نیا واٹر ٹینک تعمیر نہیں کیا۔ اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں زین العابدین سے۔ جی زین، محفوظ بنانے کے لیے واٹر ٹینک کی تعمیر کا منصوبہ پھر زندہ ہو چکا ہے۔ واسا نے 2021 کے بعد شہر میں کوئی نیا واٹر ٹینک تعمیر نہیں کیا۔ نو منتخب پنجاب حکومت کو اب 2 واٹر ٹینکس کی تعمیر کی استدعا کر دی ہے اور واسا نے 2 واٹر ٹینکس کی تعمیر کی منظوری کے لیے سمری بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کو ارسال کر دی ہے، جس میں 1 ارب 71 کروڑ 40 لاکھ روپے کے فنڈز کی استدعا کی گئی ہے۔ واسا نے کریم پارک راوی روڈ اور تاجپورہ بی بلاک میں واٹر ٹینک کی تعمیر کی سمری ارسال کی ہے۔ اس سلسلے میں کریم پارک راوی روڈ واٹر ٹینک کی تعمیر کے لیے 58 کروڑ 90 لاکھ روپے کے فنڈز کی استدعا کی گئی ہے، جبکہ بی بلاک تاجپورہ واٹر ٹینک کے لیے 1 ارب 12 کروڑ 50 لاکھ روپے کے فنڈز کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ اب ماضی میں دیکھا جائے تو بی بلاک تاجپورہ واٹر ٹینک کا پہلا PC1 2021-22 میں بنایا گیا تھا، جس کے مطابق تاجپورہ کے 2 واٹر ٹینکس کے لیے 59 کروڑ 47 لاکھ 88 ہزار روپے کے فنڈز مانگے گئے تھے۔ 2 سال منصوبے پر کام نہ ہونے کی وجہ سے لاگت میں 52 کروڑ روپے سے زائد کا اضافہ ہوا۔ یہ تاجپورہ میں 32 لاکھ گیلن کی صلاحیت رکھنے والے واٹر ٹینکس تعمیر کیے جائیں گے۔ اسی طرح کریم پارک راوی روڈ پر 18 لاکھ گیلن کا ٹینک بنانے کا جو پہلا PC1 تھا، اس میں لاگت 31 کروڑ 10 لاکھ روپے تھی۔ تاہم کریم پارک واٹر ٹینک کی تعمیر بروقت نہ ہونے سے 27 کروڑ روپے اس کی لاگت میں اضافہ ہوا ہے۔ واسا نے دونوں واٹر ٹینکس کی تعمیر کے لیے سپلیمنٹری گرانٹ سے فنڈ جاری کرنے کی استدعا کر دی ہے۔ ٹھیک ہے زین، بہت شکریہ۔ سیکرٹری داخلہ پنجاب نور الامین مینگل کا پنجاب فوڈ ڈرگ اتھارٹی کا دورہ کیا گیا۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر پیفڈا نے ہوم سیکرٹری کو بریفنگ دی۔ ہوم سیکرٹری پنجاب کی فوڈ ڈرگ اتھارٹی میں انٹرنشپ پروگرام شروع کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ پیفڈا کی عمارت پر کام کرنے والی کمپنی کو 45 دن میں کام مکمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تفصیلات جاننے کے لیے بات کر لیتے ہیں حسن رضا سے۔ جی حسن، بتائیے گا۔ بالکل، سیکرٹری داخلہ پنجاب کیپٹن ریٹائرڈ نور الامین مینگل کا پنجاب فوڈ ڈرگ اتھارٹی پیفڈا کا دورہ کیا گیا۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر پیفڈا نے سیکرٹری داخلہ پنجاب کیپٹن ریٹائرڈ نور الامین مینگل کو تفصیلی بریفنگ دی۔ اس موقع پر سیکرٹری داخلہ پنجاب کیپٹن ریٹائرڈ نور الامین مینگل کا کہنا تھا کہ پیفڈا میں پروکیورمنٹ اور ریکروٹمنٹ جو ہے وہ ترجیحی بنیادوں پر کی جائے۔ ہوم سیکرٹری پنجاب کی پیفڈا میں انٹرنشپ پروگرام شروع کرنے کی ہدایت کیا اور اس کے لیے باقاعدہ شفافیت اور میرٹ کو مد نظر رکھا جائے گا۔ پیفڈا کی بلڈنگ پر کام کرنے والی کمپنی کو 45 دن میں کام مکمل کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ آئی ڈیپ کو، جو کہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، آئی ڈیپ کو اپنا فنکشن کام جو ہے ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرنے کی بھی ہدایت دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ حسن۔